informative YouTuber award goes to Sonal Seth. नमस्ते केमती अच्छे समस्ते आई थिंक समस्ते भल थे तो बहुत दिन पर आज आम माने वीडियो नहीं आसी तो कहीं आप थंबनेल देखी जानी कौन आज रही वीडियोटा तो माने भद्राणी म्यूजिक एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेशन हम तो से इनभाइट भी रही आपने समस्ते जानी भी थे तो कौशल्या मंडप जी भद्रक तो ये तो मु गाँव में अच्छी देखिपे घर पाखे तो गाड़ी भी अच्छी तो रेडी होगी पूरा रही है मो सब जड़े भाई भी अच्छा तो चलतु जी बोला केमती कौन रहा प्रोग्राम आपको देखी आउ रामनवमी भी किसी अपडेट भी देदेवी जाऊँ जिते तो एसबूर कारण आपण भल पाइबा आज मुझे अच्छी आमती वीडियो बनाऊँगी आमती भी समस्त भल पाए मो सहित अच्छी आमती भी आगू भल पाइबा दे चलतु आपण बहुत बहुत वीडियो नहीं आसबि या भी कंटिन्यू रीडियो कहीं रामनवमी अच्छी भी प्रोग्राम प्रोग्राम सब वीडियो रही आप चैनल देखा पाइबे तो चलतु आपको देखे रास्तार केमती कौन रहा आला सेठी भी केमती कौन रही समस्ते आसछन्ति बहुत यूट्यूबर भाई मैंने भी आसछन्ति आला केमती कौन रही आप पूरा ब्लॉग रे देखिए और वीडियो एपर्तन लाइक करना लाइक करूँ और ब्लॉग रे पूरा शेष पर्यटन बनी रुहतु तो चलतु तो फाइनली ऑन द डेस्टिनेशन आम पहुँच जाइए तो देखिए पारे कौशल्या कल्याण मंडप तो चलतु आपको भितर जा भितर देखिए केमती कौन रही आला एपर्तन वीडियो को लाइक करना तो लाइक कर दिंतु तो मैंने 6:30 पाखापाखि गलानी बहुत लेट हो गलानी प्रोग्राम तो स्टार्ट है तो जाओ 6टा थी तो 6:30 पहुँच जाइए तो देखिपे ये भद्राणी दुईटी सेटअप अच्छी तो मंडप चलतु भितर जा भाई आसंतु आसंतु हाँ आसंतु आसंतु गाड़ी पूरा साइड की देखिए रख दो गाड़ी एने साइड में डबी टिके गाड़ी नहीं चले केयर मेरी
तो जाओ मैंने आम मैंने प्रांगण आसी पहुंच जाए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आसी पहुंचते आम भी मैंने कमेडी देखू आज आपको देखू केमती कौन हो जहाँ तो भद्राणी जाओ यही अवसर आमको भेट देती बहुत बहुत धन्यवाद भद्राणी समस्त कर्मकर्ता मान तो जाओ आम प्रांगण अमित भाई भी अच्छा अमित यूट्यूब चैनल जो भाई अच्छा सी भी अच्छा तो जाओ समस्ते अच्छा आपण मैंने एमती भल पाए आमको देखो भूल है जगह पहुंचा आपण ही दायित्व आपने पहुंचे तो आपको एमती भल पाइबा दे चलतु आउ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जड़े जदि भल पाए न दे पार्टी व्हाट्सएप भी दिंतु पार्सल करूँ गाँ हाथ में पठातु ना बार हाथ में पठातु कि भल पाइबा दिंतु जमती दिंतु जहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप मैंने आमे जो चाकरी करते हम तो शुणिलु कि भूल जाए से मैंने पलि आसलु आपमती कौन रही भाई सह इंटरेक्शन आप तो देखिए भाई केमती समस्त आज सेलून थर गई प्रोग्राम तो अच्छी तो जाओ हमारे मतलब सेलून भाई को मो जस्ट फ्रेंड सी भी थर करछन मते तो जाओ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपण हम समय देछले हमरा हमर अमित भी अछंती तो जाओ अमित केमती लागु ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲି ଆଉ ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତିନି ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି ଥାଏ କାହିଁକି ଦେଖେ ସପୋଜ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲି ବସ୍ ଯାଉଥିଲି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲି ଫାଷ୍ଟ ଧର କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିବ ବାଳ ତାପରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ତୋର ଔକାତ ସେଠି ତୁ ବସ୍ରେ ଯିବୁ ତା ତଳ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ କାହିଁ ବାଳକୁ ବସ୍ ଯାଉ ଚାଲି ଯାଉ ତ ଏଇ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ সেটা তো ভাই ঠিক কথা আমি भी यूट्यूब ভিডিও করছো আমি भी নেগেটিভ বহুত কমেন্ট আছে নেগেটিভ কথা নেগেটিভ ভিউয়ার্স মানে ଭଲ ଭଲ কিন্তু দেখুন কাকো পাই আমি আଜି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କି ଲୋକ ଏମିତି କରିଦେଉଛି ସେଟା ପଢ଼ିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କର୍ମ କରିଚାଲ ବୀର କରି ଫଳ ଆଶା ତମର ଦୟାକରି ତେଣୁ କର୍ମ କରିଚାଲ ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ ନା ଯାହା ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ବି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କ'ଣ ସୌରଭ ଟେକ୍ ସୌରଭ ଟେକ ନା କ'ଣ ହଁ ସୌରଭ ଟେକ୍ ସୌରଭ ଟେକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରା ଅଂଶସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସୌରଭକୁ ଟେକିକି ରଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଏମିତି ଟେକିକି ଆମର ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅମିତ ମିସ୍ ତାଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତାପରେ କହିବ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ନା ନା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନା କ'ଣ ଅମିତ ମିକ୍ସ ଅମିତ ମିକ୍ସ ମିକ୍ସ ସବୁ ମିକ୍ସ ଡିଜେରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଜେ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ତ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଡିଜେ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୀତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଅମିତ ମିକ୍ସ ପୁରା ମିକ୍ସ କରି ମିକ୍ସଚର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ କାରଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ ନା ଏତିକି କହି ଆମେ ଆମ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାନ୍ କରୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପରିବାର ଉପରେ ଟିକେ ଯୋରଦାର ତାଲି ଟିକେ ଆସିବ ଦୀପଦର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟୁଜିକରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଭାରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି ରଖିବି ଗୋଟେ ପଦ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟୁଜିକର ରାମବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପଦ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ କହିବେ भद्राणी ग्रुपକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହିସାବରେ ଡାକିଥିବାରୁ ବସ୍ତୁକୁ ବହୁତ थैंक यू सो मच तापर पर रखिबी गोटे पर वक्तव्य रखिबे मिस्टर अजय मजुमदार ताको ପାଇଁ ଟିକେ जोरदार ताली पुलिस बोलुची मिस्टर गोलुआ जाबियो देखिए केते लोक आछन आगे ठीक खाइया पिया प्रोग्राम मो भाई का रिक्वेस्ट को गोटल करछि 15 मिनिट खंडे रहि जाओ नले सब खाइ मो भाई 15 मिनिट खंडे रहि जा 15 मिनिट
বেশি না আচ্ছা ওকে যাও সর্বপ্রথমে ধন্যবাদ ফুন্দি ଦେଇଯିବି ଭଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟୁଜିକର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଏତେ ବାଟରେ ତେଣୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ରୋହିତ ମୁଁ ସରକାରୀ କହିଲେ ସରକାରୀ କହିଲେ କାହିଁ ଆଗେ ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି ନାହିଁ ଏକ ଲାଇଟ୍ ବୁଝିବି ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଗୋଟେ ଜୋର ଇ ବାପ ନିଶା ମାରଣା ଆଇଲେ ଏତିକି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବନି ଏତିକି ଲଗେଇଛ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯିବା ଦରକାର ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଏମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଆଗେ 30 ଦିନରୁ 32 ଦିନ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏମିତି ବଜେଇ ମାନେ ଡେଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ପରଦିନ ଭଦ୍ରକ କାଲି ପାଳାଖଣ୍ଡି ଆଗ ପେଟ ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହୁଛି ଆଗେ ପରିଶ୍ରା ପଛପଟେ ଚେକ୍ କରି ପରିଶ୍ରା ହଳଦିଆ ହବ ଚେକ୍ କରୁଛ ହଁ ତମେ ତ ସେ କାମ ଆଗ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ଟିକେ ମିଶିରି ଘୁଷି ଟିକେ ପିଅ କ'ଣ ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ପକେଇ ପିଅ କାହିଁକି ଆଖୁ ରସ ହଁ ଏ ଭାଇ କହିଲେ ଆଖୁ ରସ ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ରାମ ଭାଇଙ୍କୁ ସତରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଯେମିତି ରାମ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ସେମିତି ରାଗ ରାମ ଖାଲି ଧନୁଷର ନାହିଁ ନହେଲେ ଡିଟ ରାମ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଗର୍ଜିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ତେଣୁ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳିଆ ତାଲିକା ଦେବା ଦରକାର ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ 3 ଫିଫ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ଏଇ ତ ଫଳପ୍ରଦ ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଯାହାହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ପାଇଁ ମାନେ ମଜା ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବନି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ 3 ଫିଫ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଘରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପିଲା ପିଲିକା ଛାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଟେଣ୍ଟ ଭାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଅଜାଙ୍କ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡରାଣ ଏ ଟେଣ୍ଟ ଭାଇଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କେହି କରିବେନି ତାକୁ ଦେଖେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାକୁ ଦିବୁଆ ଜେଲ କରିଦେବ ଜେଲ କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ସଫଳ କୁଟୁଆଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ସଂସାରରେ ମୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ 10 ମିନିଟର ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କେହି କରିବେନି ଇଏ ଯେତିକି ଗାତ ଖୋଳିବେ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁ ବି ସେତିକି ଗାତ ଖୋଳିବ ଇଏ ଦେଖ ମୋବାଇଲ ଭାଇ ଭାଇ କାହିଁ ସେ ମୋବାଇଲ ଲାଗିଛ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ତଳ ମୁହାଁ କରିଦେଉଛି କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କହୁଛ ଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖ କେତେ କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ତମଠୁ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି କାଲକୁଲେଟର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଚିହ୍ନା ଫଟ ସବୁ ଗଲାଣି ଏ ସାମ୍ନାରେ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭାବ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖାଇଛେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ମୋବାଇଲ କରୁଛ ଗୋଟେ ମଜୁରିଆ ରଖ ତମ ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ତେଣୁ ଟେଣ୍ଟ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ଯେତିକି ଗାତ ଖୋଳିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ବି ସେତିକି ଗାତ ଖୋଳିବେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ଏମିତି ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଗାତ ଖୋଳିବା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି ବେଡସିଟ୍ ସରୁଛନ୍ତି ତକିଆ ପକେଇଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଘରକୁ ଗଲେ ସରି ଘରକୁ ନ ଦେଇକିରି ଏଇଠି ଜେନେଟର ଲାଗିଛି ପେଟେଇ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଉପରକୁ କରି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତାର ଅଛି ତାରକୁ କଣ୍ଡେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତେଣୁ ଟେଣ୍ଟ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋରଦାର କାଢ଼ି ଟେଣ୍ଟ ଭାଇ ତାରି ଦୁର୍ବଳ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ବି Best supporter award goes to Mr. Rajesh Bhojana. इनवाइट करेंगे बेस्ट सपोर्टिव यूट्यूबर अवार्ड यूट्यूबर जे भद्राणी म्यूजिक को बहुत आगे नहीं पारी चलती सोशल मीडिया रे तो फर्स्ट आई विल इनवाइट टू ज्ञान टेक्निक यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक्निक डीजे अक्षय ट्यूब अमित मिक्स सौरभ टेक एवं किरण जोन एवं बीडी के ब्लॉग डीजे अक्षय ट्यूब थैंक यू नहीं करना ये ताली आसो डीजे अक्षय ट्यूब में यूट्यूबर देखिए बहुत सारा भल पाइबा दे करते भद्राणी म्यूजिक को अमित मिक्स नेक्स्ट अमित मिक्स यूट्यूब चैनल नेक्स्ट
best supportive YouTuber award goes to Sonal Seth. Next best supportive YouTuber award goes to Kiran John. Kiran John. Next, BDK Vlogs. BDK Vlogs. Happy. तो ब्लॉगटी केमती लगे प्लीज कमेंट करेंगे। काली तो बहुत लेट नाइट होगा से ब्लॉगटी एंड कर पारे प्राय तो गोटे होगा घर पहुँचा मैंने भद्रक प्राय तो 11टा पाखापाखि 11:30 पाखापाखि है सरियापाई देन आफ्टर तापर से बाइक रे आप जानते केते बाट भद्रक बालेश्वर तो जहाँ घर पहुँचीगली ठीक ठाक। तो भाविली सकाल एंड करी ब्लॉग को आपर्यंत वीडियो लाइक करूँ आउ चैनल को नुआ चैनल सब्सक्राइब करूँ एमती भल पाए मत भी दिंतु आम भद्राणी म्यूजिक भी दिंतु जमी सी भी बहुत ऊपर को जाओ मु भी ऊपर को जाए आथरका कंटिन्यू ब्लॉग आसो रामनवमी में भल रक वीडियो आसो से पर्यंत वेट करूँ और वीडियो को स्किप टोटाली भी जमा करेंगे ये तो फाइनल शेष होगा जदि भी देखना पूरा उधर जाकि फास्ट देखो ब्लॉग केमती लगे प्लीज कमेंट करेंगे। तो चलो सब टाटा बाय बाय।